नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 5 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्याचो निमणो पावंडो इटलीचो दौरो यशस्वीपणान करून नवी दिल्लीत परतल्या. भारत आनी इटलीन दोनूय देशांनी शेती, महत्वपूर्ण खनिजां, आयुर्वेद, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी खुबश्या क्षेत्रांत कबलात केल्या. रोमात आपली इटालियन समपदस्थ जॉर्जिया मेलोनी वांगडा दिल्ल्या एका संयुक्त पत्रकार निवेदनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी म्हळां की इटली जगभरात डिझायन आनी अचूकते खातीर फामाद आसा, तर भारताची वळख ही विशालता, प्रतिभा आनी परवडपी नवनिर्मितीचे सामर्थ्यशाली केंद्र म्हणून आसा. हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमा अंतर्गत क्षयरोगाचे निर्मूलन करपाक भारतान जगातल्या सगळ्यात व्हड तपासणी आनी बेगीन निदान मोहिमापैकी एक हातान घेतल्या अशें जिनिवात जागतीक भलायकी सभेच्या 19व्या सत्रा वेळार फुफ्फुसाच्या भलायकी तपासणेवेल्या मंत्रीपदाचे दृश्टिकोन ह्या विशयाचेर एका कार्यक्रमात उलयतना केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी म्हळें. AI वरवीं भलायकी मळार भारतान केल्ल्या सुरवाती विशीं तांणी सांगलें. India has recently launched the strategy for artificial intelligence in healthcare for India. The future of AI depends on our collective ability to build ethical and human-centric approach. India is known for its pharmacy of the world, for its leadership in generic medicines. India's commitment to global health partnership and cooperation was demonstrated during the COVID-19 pandemic through Vaccine Maitri initiatives. Under the India supplied 300 million vaccine doses to around 100 countries. भारतीय वाहन उद्देगाक जगात पहिल्या क्रमांकार हाडपाचें सरकाराचें उद्दिश्ट आसा अशें नवी दिल्लीत आयोजीत AMCHAM वर्सुकी नेतृत्व शिखर परिशदेत उलयतना केंद्रीय रस्ते आनी येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. मंत्र्यांनी अधोरेखित केलें की देशाचो वाहन उद्योग जपानाक फाटीं घालून जगात 3ऱ्या क्रमांकार आसा. 79 लाख कोटींच्या उलाढाली सयत अमेरिका पयल्या क्रमांकार, 49 लाख कोटी सयत चीन दुसऱ्या क्रमांकार आनी आतां 22 लाख कोटी सयत भारतान 3रे स्थान पटकायलां अशें सांगून गडकरी हांणी म्हळें की भारताच्या वाहन उद्देगाची वर्सुकी वाड 30 ते 40% आसा. Ministry total size of the automobile industry was at time was 14 lakh crore. Now the size of the automobile industry is 22 lakh crore, and now we have just surpassed Japan, and our number is third. The first is USA having the size of 79 lakh crore. Second is China 49 lakh crore, and India is now 22 lakh crore. Our every year growth is 30 to 40%. Now our aim is to make Indian automobile industry number 1 in the world. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आज नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात उम्मीद नेटवर्क राष्ट्राक समर्पित केलें. उम्मीद म्हणजे युनिक मेथड्स ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हें आसून अनुवंशीक जनुकीय विकारांचेर मात करपाक जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या नेतृत्वाखाला हो एक राष्ट्रीय उपक्रम. निदान, समुपदेशन, प्रतिबंध, प्रशिक्षण आनी भौशीक भलायकी जागृता आस्पावीत आशिल्ल्या एकात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान अनुवंशीक जनुकीय विकारांचेर उपाययोजना करप हो भारताचो पयलो व्यापक राष्ट्रीय प्रयत्न आसा. ह्या वेळार उलयतना डॉ. सिंह हांणी सांगलें की देशांतल्या लोकांक भलायकी सेवा परवडपी आनी सहज उपलब्ध करून दिवप हें नरेंद्र मोदी सरकाराचें प्राधान्य आसा. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीस, न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून ताची पावती जोडून हेड ऑफ RNU खबरां विभाग आल्तिनो पणजी हांगा धाडची. निमणी तारीख 1 जून. शिक्षण मंत्रालयान स्पश्ट केलां की शाळा वेवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वां 2026 ही खाजगी विना अनुदानीत शाळांक लागू ना, कारण अशा संस्थांक तांचो खर्च भागोवपाक सरकार वा थळाव्या प्राधिकरणा कडच्यान कसलेंच अनुदान मेळना. IPL क्रिकेटात आयचे मॅचीत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा आनी चंदीगडात कांय सुवातींनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 20 मे ते 21 मे मेरेन गोंया खातीर हळडुवो इशारो जारी आसा आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडले 2 ते 3 दीस राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.